पांडवेश्वर विधानसभा अंतर्गत सोनपुर बाजारी गांव में लोकनाथ मंदिर उद्घाटन तथा लोकनाथ बाबा के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के 5वें दिन मायापुर नवद्वीप श्री धाम से निताई महाप्रभु की चरण पादुका सोनपुर गांव लाया गया। चरण पादुका के साथ हरिपुर विधायक कार्यालय के पास से एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें गाजे बाजे ढोल नगाड़े के अलावा 3 महिला ढाकी की टीम, 3 खोल कीर्तन की टीम, एक ताशा पार्टी की टीमें शामिल हुई। इसके अलावा हजारों महिला पुरुष इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा पूरे सोनपुर ग्राम का परिक्रमा किया, उसके बाद लोकनाथ मंदिर में समाप्त हुई। इस संबंध में कार्यक्रम के आयोजनकर्ता नर्तम मंडल ने कहा कि इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में धामेश्वर महाप्रभु मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुधीन गोस्वामी, लक्ष्मी नारायण गोस्वामी, कार्तिक मुखर्जी, सोमनाथ मंडल तथा समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। आज के आमादेर सोनपुर ग्रामेर प्रतिटा मानुषेर सहयोगिताय, प्रतिटा मानुषेर प्रचेष्टाय आज के श्रीधाम थेके आज के महाप्रभुर चरण पादुका आमादेर ग्रामे आसছে। आज के विधायक महाशय যেভাবে সোনপুরের মানুষের ডাকে আজকে উনি সাড়া দিয়ে আজকে এই যে 7 দিন ধরে যে অনুষ্ঠান লোকনাথ বাবার মন্দির অদিতি মুন্সির যে কীর্তন, মধুর কীর্তন তার সুরেলা কণ্ঠে, এবং আজকে যে বৃন্দাবন ধাম থেকে নবদ্বীপ ধাম থেকে আমাদের চরণ পাদুকা গ্রামে আসছেন, প্রতিটা মানুষের সহযোগিতায়, প্রতিটা মানুষের যে পরিশ্রম, আজ 1-1.5 মাস ধরে তারা যা পরিশ্রম করেছেন, আজকে আমাদের সোনপুরের গ্রামের জন্য একটা ঐতিহাসিক দিন। সেখানে আমাদের সোনপুর গ্রামের যারা মানুষ আছেন তারা তাদের প্রচেষ্টায়, তাদের সহযোগিতায় আর এবং বিধায়ক মহাশয় ঐকান্তিক ইচ্ছায় আমাদের গ্রামের মাটিতে আজকে শ্রীধাম নবদ্বীপ থেকে চরণ পাদুকা আসছে। আজকে অনুষ্ঠান আছে চরণ পাদুকা গিয়ে আজকে আমাদের ওই মন্দিরের সামনে যেখানে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে উনি যাবেন এবং সমস্ত পুণ্যার্থী ভক্তবৃন্দদের দর্শন, তার ভোগ আরতি, এবং আমাদের তো অলরেডি 24 প্রহর চলছে, 24 ঘন্টা ধরে नाम संकीर्तन चलছে। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।